পাহাড়ে শক্তি বৃদ্ধি করল তৃণমূল কংগ্রেস। জিটিএ নির্বাচনের ঠিক আগে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিনয় তামাং ও প্রাক্তন বিধায়ক রোহিত শর্মা। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয়। On behalf of them, myself and my cabinet colleague Moloy Ghotok, we are welcoming you all, and as Moloy briefed you, the two important leaders of hill area, Mr. Binoy Tamang and Mr. Rohit Sharma, the two famous names, today they are joining in All India Trinamool Congress, and all you know, Mr. Binoy Tamang and Mr. Rohit Sharma from MLA of Karshiang from 2011 to 2021. We accompanied him. Now we are in the same family. So on behalf of Trinamool Congress, আমরা এখন বিনয় তামাংয়ের হাতে এবং রোহিত শর্মার হাতে পতাকা তুলে দিচ্ছি। এরা প্রত্যেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের আদর্শে, পাহাড় এবং সমতলের মেলবন্ধনের আদর্শে, এবং আমরা প্রত্যেকে যে একই বাঙালি এবং বঙ্গ, কেউ গুর্খাভাষী বাঙালি হতে পারেন, কেউ বাংলাভাষী বাঙালি হতে পারেন, কেউ হিন্দিভাষী বাঙালি হতে পারেন, কেউ তামিলভাষী বাঙালি হতে পারেন, কিন্তু যারাই বাংলায় ট্যাক্স দেন, যারা এই বাংলায় করদাতা, তারা সবাই বৃহত্তর অর্থে বাঙালি, বঙ্গদেশীয়। এই অভিন্ন বিভাজন, এই অভিন্ন যে ঐক্য, এটা প্রত্যেকেই যার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা দীর্ঘদিন ধরে এক ধরনের লাগাতার তার মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়ে গেছেন। তারই প্রতিফলন হিসেবে আজকে শ্রী বিনয় তামাং এবং শ্রী রোহিত শর্মা, ওরা দুজন আজকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে নিচ্ছেন। আমি আমার তৃণমূল কংগ্রেসের পরিবারের থেকে আমি এবং মলয় ঘটক আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। ধন্যবাদ অনেক। ওকে 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 ওকে, আমি তাহলে ওনাকে পড়ব। ঠিক আছে, আগে বিনয় তামাং হোক। হ্যাঁ ঠিক ঠিক, আগে পড়িয়ে নি। হ্যাঁ बीच में आ जाइए বলে দেন। হ্যাঁ বলে দেন। पकड़िए দুজনে মাঝে চলে আসছে, দুজনে মাঝে চলে আসছে। এইভাবে হ্যাঁ, বেটার ফ্রেন্ড। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ। হ্যাঁ, দিন। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ जिंदाबाद जिंदाबाद মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ जिंदाबाद जिंदाबाद অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ जिंदाबाद जिंदाबाद তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ जिंदाबाद जिंदाबाद মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ जिंदाबाद जिंदाबाद মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ जिंदाबाद जिंदाबाद অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ जिंदाबाद जिंदाबाद। আমার মনে হয় আপনারা প্রথমে ওদের কিছু প্রশ্ন করুন, তারপর আমাদের প্রশ্ন করুন, সেটা ভালো হবে। হ্যাঁ, এই ঠিক আছে। ওনার মুখে গার্ড হচ্ছে। আমরা প্রেমিক লোক। ঠিক আছে বুঝতে ওদের বসতে দিন। প্লিজ बैठिए। আপনাকে ডকুমেন্ট দেয়নি। ओ थैंक यू सर। बिना राजू, आपसे मेरा सवाल है, इतने सालों तक आप जीजेपी से जुड़े रहे, जो तृणमूल कांग्रेस का इलेक्टोरल अलायंस था, लेकिन क्या वजह रही कि आपने हाल ही में जीजेएम छोड़ा था और आज तृणमूल कांग्रेस ना आपको पता है कि last 15th of July I have resigned from my party as well as my post. तो आज 164 days हो गया मेरा रेजिग्नेशन में। सो आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी पॉलिटिकल पार्टी 164 डेज में। सो लास्ट जब मैंने रिजाइन किया था तो उसी टाइम से मैं ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस का लीडर्स के साथ में मेरा एक कांटेक्ट था, उनसे बात किया था। तो आज 24 दिसंबर में उन्होंने डेट दिया कि ज्वाइन करने के लिए। तो
मिस ममता बनर्जी जो डायनेमिक लीडर है, विजनरी लीडर है, हम लोग चाहते हैं कि 2024 में नेशनल पॉलिटिकल सीनियर में एक प्राइम मिनिस्टर का जो हम लोग कैंडिडेट के तहत हम लोग देखना चाहते हैं। और अभिषेक बनर्जी जो है वो भी एक स्किल्ड डायनेमिक लीडर है। तो हम लोग रीजनल पार्टी में था पहले, नाउ हम लोग नेशनल पार्टी में आके जो हमारा पब्लिक का नॉर्थ बंगाल का हो या दार्जिलिंग हिल्स का हो, उसका जहाँ पे भी है हम लोग सेवा करना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं थ्रू ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। দেখুন, জিটিএর ইলেকশন এখনো ঘোষণা হয়নি, তো ঘোষণা হওয়ার আগে পার্টির কি স্ট্র্যাটেজি হবে সেটা তো বলা সম্ভব নয়। আমাদের নেতৃত্ব আছেন, তারা ঠিক করবেন যে দল একলা লড়বে না দল কারোর সাথে জোট করে লড়বে, সেই সিদ্ধান্ত এখনো কিন্তু হয়নি। সেই সিদ্ধান্ত আগামী দিনে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারা যা সিদ্ধান্ত নেবেন সেই অনুযায়ী দল লড়বে। কিন্তু এখন হিলসের যে রাজনীতি, পাহাড়ের যে রাজনীতি, সেই পাহাড়ের রাজনীতিতে আজকে একটা কিন্তু বিরাট খবর, বিরাট পরিবর্তন। আগামী কাল থেকেই দেখবেন যে পাহাড়ের রাজনীতির অভিমুখটাই বদলে গেছে। এবং একই সঙ্গে মলয়দার কথা সূত্র ধরে একটু বলি, সে হচ্ছে যেহেতু এই যোগদানের ফলে গোটা পাহাড়েই এখন তৃণমূল এবং সবুজ হাওয়া বইছে, ফলে জনগণের ওখানেকার জনগণের যে স্বাভাবিক যে চাহিদা, তাদের যে আশু চাহিদা এবং তারা যেটা চাইছেন রাজনৈতিকভাবে, সেটাই নিশ্চয়ই আমাদের দলের উচ্চ নেতৃত্ব তার পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। मेन ओपोनेंट हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी एंड अभी उनका अलायंस पार्टी जो भी है वो हमारा मेन ओपोनेंट रहेगा। বিজেপি তো বিভাজনের রাজনীতি করতেই অভ্যস্ত। বিজেপি পাহাড় এবং সমতলের বিভাজন ঘটাতে চায়, বিজেপি সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুর মধ্যে বিভাজন ঘটাতে চায়, বিজেপি সংখ্যাগুরুর মধ্যে যে বিভিন্ন বর্ণ আছে সেই বর্ণের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিভাজন ঘটাতে চায়, নারী এবং পুরুষের মধ্যে বিভাজন ঘটাতে চায়। অর্থাৎ বিভাজনই হচ্ছে বিজেপির রাজনীতির মূল মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ডকে বেঁকিয়ে দিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি গত 2021 সালের নির্বাচনে। ফলে এখন এই যে সমতল এবং পাহাড়ের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক বিরোধ, যে ঐতিহাসিকভাবে এই বিরোধটা অমূলক, কেননা আমরা দেখব যে দার্জিলিং পত্তন শহরটা ব্রিটিশরা তৈরি করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার বহু আগে থেকেই দার্জিলিং শহরে বা দার্জিলিং এলাকায় বাঙালি এবং গুর্খাভাষী তারা শান্তি এবং সম্প্রীতির সঙ্গে ওখানে বসবাস করেছেন, একসঙ্গে বাণিজ্য করেছেন, একসঙ্গে থেকেছেন। অর্থাৎ বরাবরই একটা সম্প্রীতির ভাব ছিল। এটা বাইরের কিছু পরিস্থিতি, বাইরের কিছু ইন্ধন, বাইরের কিছু উস্কানি এগুলোর মধ্যে বিভাজন ঘটিয়েছিল। কিন্তু এখন পাহাড়ের মানুষরা বুঝতে পারছেন যে যদি তাদের কেউ ভালো চেয়ে থাকেন, তাদের কেউ শুভ চেয়ে থাকেন, এই সম্প্রীতি এবং ঐক্য, কোনো সাধারণ মানুষ অশান্তি চান না, দাঙ্গা হাঙ্গামা চান না, তারা চান যে শান্তি শৃঙ্খলায় বসবাস করব। সেই শান্তি শৃঙ্খলার যদি প্রকৃত কোনো উপাদান বা কোনো অনুঘটক কেউ থেকে থাকেন, তার নাম মমতা ব্যানার্জি। তিনি বারবার পাহাড়ে গেছেন, শোকে, দুঃখে, আনন্দে, হর্ষে, যে কোনো উৎসবে, দুর্ঘটনায় বারবার তিনি পাহাড়বাসীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। তারপরেও বিজেপি এসে নানা ধরনের ইন্ধন দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমার ধারণা অচিরেই এই ধরনের পরপর যোগদান, এত বড় বড় স্টলওয়ার্ড নেতারা পাহাড়ের সব এসে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নিচ্ছেন, এইগুলো আমার মনে হয় যে আগামী দিনে এই বিভাজন, বিজেপির যে বিভাজনের রাজনীতি, সেটাকে ক্রমশ এটাকে শুকিয়ে দেবে, এটাকে গুটিয়ে দেবে আমার মনে হয়। ना देखिए, हम लोग का देखिए अभी वहाँ पे डेवलपमेंट करना है। 2017 में जो 105 डेज का जो स्ट्राइक था, जनरल स्ट्राइक था गोरखालैंड के लिए, तभी भी मैं वहाँ पे
पीस एंड स्टेबिलिटी लाने के लिए मैं ही आगे आया था ज़मीन पे। उस टाइम में मैंने फाइट किया था। ऐसा ऐसा सिचुएशन था वहाँ पे लाइफ एंड डेथ का सवाल था। तब भी वहाँ का लाइव्स का पब्लिक को सभी को बचाने के लिए एक मैंने भी एक लाइफ सेक्रीफाइस किया था। तो देखिए गोरखालैंड देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। देखिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी उसी लॉलीपॉप को दिखाते हुए 3 बार एमपी बना के लेके गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी यही इश्यू के लेके इमोशनली हम लोग को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अभी स्टेट का बात नहीं है, अलग स्टेट का बात नहीं है। हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल ज्वाइन किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि सभी मिल के ममता बनर्जी मैडम से मिल के ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से मिल के हम लोग वहाँ का उन्नयन चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में हो या हेल्थ के सेक्टर में हो या टूरिज्म सेक्टर में हो या जो भी सेक्टर है जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं हम लोग मिल के काम करेंगे। इसलिए हम लोग ने नेशनल पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया है। দেখুন, তৃণমূল পাহাড়ের রাজনীতিতে সবসময় সক্রিয় ছিল। আমাদের সঙ্গে পাহাড়ে যারা রাজনীতিতে আছেন, যেমন বিমল গুরুং, ওইদিকে অনিত থাপা, এরা তৃণমূলকেই সমর্থন করেছে। হরকা বাহাদুর ছেত্রী এবং এখন এই দুজন সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করার ফলে দল হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেস আরও বেশি শক্তিশালী হবে এবং আগামী দিনে আমি আশা করছি যে পাহাড়ের আরও যারা প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ আছেন তারা সবাই তৃণমূল কংগ্রেসের দিকেই পা বাড়াবেন এবং এর প্রভাব নিশ্চিতভাবে উত্তরবঙ্গের মাটিতেও পড়বে, উত্তরবঙ্গের সমতল অঞ্চলেও পড়বে এবং আমার ধারণা খুব শিগগিরই জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহারে বিজেপির মধ্যেও আমরা একটা ব্যাপক ভাঙন আমরা লক্ষ্য করব। Sir, in politics, everything happens for a reason and with a purpose. In 2021 assembly polls, Trinamool Congress supported GJM, did not contest directly in the hills. What is the need now to expand Trinamool Congress and essentially, if I can use the word, get people from GJM to Trinamool Congress? What is the purpose and reason? See, expansion is not the need, it's a political reality. Each party can expand themselves in anywhere. It's their democratic right. So we are expanding now in hill area, and we firmly believe that the main hunch and the main pulse of the pulse of the people of Darjeeling area or Karshiang or Kalimpong, entire hilly area, they need development. They feel, and they feel only Mamata Banerjee can save them. Only Mamata Banerjee can rescue them from the divisional politics of BJP, from the derivative politics of BJP. So this Mr. Binay Tamang and Mr. Rohit Sharma, they are the face of the hilly area people. So they feel that if they convey their actual, the entire feeling of the people, only Trinamool Congress is the savior. So they joined, and it's not a question of gain or loss. It's our political purpose. It's our purpose. Vinay ji, आपसे सवाल था, आपके between you and Binay Tamang, are things okay now? Vimal Guru, sorry, Vimal Guru, are things okay now? आपके और ना में सब ठीक है? ना देखिए ऐसा है कि पहले जब विमल गुरुंग जी आ गया उसके टाइम में जब यहाँ पे बातचीत हो गया उसके बाद में हम लोग मुलाकात किया है तो हम लोग मिलके काम करेंगे। जो हमारा इंस्ट्रक्शन कलकत्ता से जो आ गया है वो हम लोग मिलके काम करेंगे। जीजीएम का भी क्या फ्यूचर होगा? जैसे कि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ गए, आप विमल जी भी यहाँ पे मैं आ गया तृणमूल कांग्रेस, क्या ये पाप है? क्या पाप है ना? क्या पाप है? मैंने क्या पाप किया? मैं फॉर द वेलफेयर एंड द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ दार्जिलिंग हिल्स एंड इंटायर नॉर्थ बंगाल वी आर ज्वाइनिंग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अभी जीजीएम आगे चल पाएगा क्या? उसके बारे में आपका क्या? DGM के फ्यूचर इसके बारे में आपका क्या सोच है? जीजीएम देखिए दूसरा पार्टी, मैंने 15 जुलाई में रिजाइन किया है उस पार्टी से। अब क्या 6 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, अब उसमें क्या कमेंट करें? विनय जी, एक तरफ जैसे गोरखालैंड का मुद्दा रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन के बाद, बंगाल इलेक्शन के बाद बीजेपी का एक सेक्शन ऑफ लीडर्स पूरे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल को अलग करने की बात कह रहे हैं। आप कैसे देखते हो और आप
देखिए बीजेपी ऑलवेज ट्राइंग टू स्पॉइल द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी सिचुएशन ऑफ देयर इन द नॉर्थ बंगाल। देखिए दीज आर ऑल फेक प्रोमिसेस। तो देखिए मेरे को नहीं लगता है कि वो लोग अभी वहाँ पे, देखिए शांति है अभी नॉर्थ बंगाल में, बहुत पीस है, अभी टूरिस्ट जा रहे हैं। इवन इन विंटर्स यू वोंट गेट अ सिंगल रूम इन दार्जिलिंग अभी अभी भी देखिए इतना पीस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, कोविड दूसरा है, कोविड का पैंडेमिक और दूसरा है, लेकिन वो पीस को ब्रेक करने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट बनाते हैं बीजेपी, हम लोग को पता नहीं। अब नॉर्थ बंगाल को अलग करने के लिए ये लोग साजिश करें, लेकिन अलग नहीं होगा। वी आर यूनाइटेड, ऑल द कम्युनिटीज आउट देयर इन द नॉर्थ बंगाल आर यूनाइटेड। अच्छा, बोलिए ना। बोलिए। Do you think Bimal Gurung and Manit Thapa should join in Trinamool Congress for the betterment of him? देखिए वो उन लोगों का अपना डिसीजन होगा। अगर वो ज्वाइन करेगा तो हम लोग वेलकम करेंगे। क्या है, हम लोग ज्वाइन किया, हमारा डिसीजन था, हम लोग ज्वाइन किया। अगर बिमल गुरुंग एंड हिज ग्रुप, Anit Thapa and his group, if they want to join the All Indian Congress, that is most welcome. और किछु जी, जब दार्जिलिंग में वायलेंस थी, वहाँ पर एक मुद्दा भी था कि गोरखालैंड भी अलग चाहिए। उस टाइम आप बीजेएम के लीडर से वो फ्रंट में थे, अब आप टीएमसी ज्वाइन कर गए हो, लोगों को समझाना कितना इजी होगा, क्योंकि लीडर ना देखिए जो पास्ट और प्रेजेंट, जो पास्ट था वो पास्ट आप लोग ने 3 बरस आगे का बात कर रहे हैं। अभी का जो माइंडसेट है, पीपल माइंडसेट है, नाउ ऑलरेडी चेंज। देखिए उस टाइम दूसरा सा इमोशनली में ब्लैकमेल हुआ था, इसलिए अभी जाके आप एक अर्बन इलाके में या रूरल इलाके में, टी गार्डन्स में जाके आप किसी भी पब्लिक को पूछिए इस बारे में, मेरे को नहीं, वहाँ जाके पूछिए, वो लोग ही फिटेड आंसर आपको देगा।